बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, हमारा ये एक सिलसिला चल रहा है जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का है। तो ये बच्चों की सरपरस्ती का जो तरीका कार है ये हम लोग जान रहे हैं। तो ये जो पिछली वीडियो थी उसका हिस्सा दोम है। इसमें ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है 1890 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में चलते हैं जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, सवाल नंबर 7 पिछली वीडियो में था, क्या शादीशुदा बच्ची के लिए उसके शोहर के अलावा अदालत किसी और को वली मुकर्रर कर सकती है? जवाब, अगर बच्ची शादीशुदा हो और उसका शोहर अदालत की राय में उसका वली बनने के लिए मौजूद हो तो अदालत किसी और शख्स को उसकी जात या जायदाद के लिए वली मुकर्रर नहीं कर सकती। सवाल नंबर 9, वली की क्या जिम्मेदारियां होती है? बड़ा अहम सवाल है। तो इसका जवाब है, वली की जिम्मेदारियां दर्जा झेल हैं। नंबर 1, बच्चे की जायदाद का वली पाबंद होता है कि वो अपनी सरपरस्ती में मौजूद जायदाद के बारे में कम अज कम इतनी एहतियात का मुजाहरा करे जो एक आम इंसान अपनी जायदाद की करता है। दूसरा, वली जायदाद से मुतल्लिक ऐसे सारे इक़दामात अमल में ला सकता है जो उसकी हिफाजत और मुफाद के लिए जरूरी हों। नंबर 3, अगर वली का तकर्रर वसीयत के तहत हुआ हो तो बच्चे की गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली, फरोख्त या तबादला वगैरह के इख्तियारात वसीयत में आयद करदा पाबंदियों के मुताबिक होंगे। नंबर 4, अगर अदालत की तरफ से वली मुकर्रर किया गया हो तो अदालत उसे तहरीरी हुक्म के जरिए जायदाद को इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है। अब हमारा 10वां सवाल है, अदालत नामजद शुदा वली को किन वजूहात में मुअत्तल कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि अदालत नामजद शुदा वली को मंदरजा ज़ेल वजूहात की बिना पर मुअत्तल कर सकती है। पहली जो उसकी वजह है, जो बिना है, वो है अमानत में खयानत करना। दूसरी वजह जिम्मेदारियां अदा करने में नाअहली का मुजाहरा करना। नंबर 3 जो तीसरी बिना है, वजह है बच्चे के साथ बुरा रवैया इख्तियार करना या मुनासिब देखभाल ना करना। नंबर 4, अदालत के किसी हुक्म को ना मानना। और 5वीं जो इसकी वजह है, किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस होना जिससे बच्चे की तरबियत पर असर पड़ता हो, यानी कि बुरा असर पड़ता हो, बुरी जो ऐसी आपकी सरगर्मी हो जो उसका वली हो उसकी, तो उस पर असर पड़ता हो, तो ये भी एक वजह है। ये 6ठी है, अदालत के दायरा इख्तियार से वली की रहाइश का खत्म हो जाना। अगर वली अदालत के दायरा इख्तियार से बच्चे को ले जाएगा, किसी दूसरी जगह रखेगा, तो तब भी वो उसके हक से महरूम हो जाएगा। 7वां, जायदाद का वली होने की सूरत में उस शख्स का कंगाल हो जाना। वली के इख्तियारात किन सूरतों में खत्म हो जाते हैं? तो जवाब उसका ये है, दर्जा झेल सूरतों में वली के इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। नंबर 1, वली की वफात की सूरत में। नंबर 2, बच्चे के बालग हो जाने से। नंबर 3, बच्ची की सूरत में उसकी शादी ऐसे शख्स से होने से जो उसका वली बनने का अहल हो। नंबर 4, बच्चे का बाप अगर ना अहल हो तो उसकी नाअहलियत खत्म हो जाने से। अब सवाल नंबर 12 है, वली को बच्चे की तहवील से मुतल्लिक क्या हुकूक हासिल हैं? तो इसका जवाब नाज़रीन ये है, यहाँ पर सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट शुरू हो जाता है। इससे मुतल्लिक मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं शकील सानी साहब, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये कहना बेजा ना होगा कि उन्हीं के कहने पर मैंने इस एक्ट को अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया है सवाल और जवाब की सूरत में। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई बच्चा गार्डियन की तहवील से निकल जाए, यानी भाग जाए,
یا اس بچے کو کوئی دوسرا فرد کی تحویل سے نکال کر لے جائے تو ولی اس عدالت میں اس سیکشن کے تحت ایک درخواست دیتا ہے بچے کی تحویل حاصل کرنے کے لیے۔ اس درخواست کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا۔ ماں نمونہ اس درخواست کے ساتھ ایک اور بھی انٹرلوکیٹری یعنی کہ درمیانی ڈگری کی درخواست مذکورہ ایکٹ کے سیکشن 12 کے تحت بھی دی جاتی ہے۔ پھر اگر عدالت مناسب سمجھے کہ بچہ اس ولی کے پاس اس کی تحویل میں بہترین پرورش پا رہا تھا اور اس کی ذات اور جائیداد کی بہترین دیکھ بھال ہو رہی تھی تو عدالت بچے کے حق میں وہ فیصلہ کرتی ہے تو مذکورہ ایکٹ کے سیکشن 25(2) کے تحت درجہ اول کا جو مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ ضابطہ فوجداری 1898 کے سیکشن 100 کے تحت اس بچے کو گرفتار کرے اور تقرر شدہ گارڈین کے حوالے کرے۔ ضابطہ فوجداری کا جو سیکشن ہے 100 درجہ اول کے مجسٹریٹ کو ایسی گرفتاری یعنی کہ بازیابی کے لیے اختیارات دیتا ہے۔ وہ اس میں سرچ کا بھی ذکر ہے۔ یہ بڑا اہم سیکشن ہے فوجداری جو ہمارے ضابطہ ہے اس کا، جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 ہے اس کا جو سیکشن 100 ہے 100 ہے بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے بھی شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 13، اگر ولی بچے کو عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر لے جائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ جواب، ولی ان مقاصد کے علاوہ جن کے لیے عدالت نے باقاعدہ اجازت دی ہو بچے کو عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں لے جا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اسے 1000 روپے تک جرمانہ یا 6 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 14 اور آخری ہے، بچے کی سرپرستی سے متعلق عدالتی حکم کو نہ ماننے کی کیا سزا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے، جس فرد کی تحویل میں بچہ ہو اگر وہ اس کی سرپرستی سے متعلق کسی عدالتی حکم کی نافرمانی کرے تو اسے 100 روپے تک جرمانے کی سزا دی جا ہے، جبکہ نافرمانی برقرار رہنے کی صورت میں اضافی جرمانہ 100 روزانہ کے حساب سے کل 500 روپے تک اور قید تا وقت یہ کہ عدالتی حکم کی تعمیل کا اقرار نہ کرے۔ تو ناظرین یہ بڑا اہم تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا تھا کیونکہ بچوں کی جو مائنر کی کسٹڈی کا جو کام ہے بہت ضروری ہے۔ یہ لا اس کے بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے لاز ہیں، بنیادی لاز ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک لا ہے، ایک ایکٹ ہے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اسے بھی شیئر کیا اور یہ بھی آج ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔